Let's start here, mga mami. This one is Zara Levels. Zara Levels. Wide, short sleeves lang. Wide ang entrada ng kilikili. This one comes with belt, pocket, both sides. Ganda nito, mga mami. Pang church, pwede pang formal. Pwede pang formal. Size large po. 30, 32. Mga mami, may belt siya, ha. Sisilid nyo siya dito. Then you can adjust. Size large, 30, 32. Zara Levels. 150 pesos. Hi, Ma'am Janet. Namiss kita. Mukhang busy ang person. Code Zara Levels. Ma'am Alma, Bala. Yours na partida. Wala pang wifi yan. Next, mga mami, it's summer. Deserve nyo lahat to. Maganda to. Okay, it's very nice. The fabric is super nice. Cleopatra cut, mga mami, pocket both sides. Okay, walang bewang to, mga mami. It's a perfect Sunday dress. Sunday summer dress. Okay, kung large ka, pwede naman. 32. This is for XL. 34, 36, 38. Hanggang 38 XL. Good. Fresco. 150 pesos. Code is Fresco. Pwede sa size large XL hanggang 38. 150 pesos. Fresco. Ma'am Krish. Ay, si Ma'am Krish mabilis tonight. Yours na po. Next, mga mami. This one ang ganda. Okay, very pang formal to. You can wear this sa mga formal events. Medyo may weight to, mga mami. Medyo mabigat siya, ha. Lahat ng details nito, embroidered. Short sleeves lang, mga mama. Ang cut niya, mga mami, nasa ilalim ng dibdib. May tali sa likod. Mahaba po siya. Mahaba. Okay. Medium semi-large. 28 to 30. 28 to 30. Good. Ubas. 150 pesos. 28 to 30. Ubas. 150. Ganda nito. Nakaborda yan, mga mana. Ubas. $28 to $30, ubas. Ma'am Jacqueline. Magdato. Ma'am Jackie, ikaw ba yan? Iba ka na. Iba na pangalan mo. Maestro, Ma'am Jacqueline, yours na. Next, mga mami. This is a princess dress. Oy, mga madam, maganda to. Look at the details. Look at the fabric. This one is square neck, mga mami. Ang sleeves nito, adjustable. Okay? Ina-adjust yung sleeves. Depende sa laki ng braso mo, ate ko. May tali sa likod, walang bulsa. Okay? Square neck. Maganda to. Maganda. Mga mami, smacking pala to sa likod. Garterize sa likod. 30-32 large. Yes! Congratulations, Ma'am Jackie! 30-32 large. Code Black Princess. 150 pesos. 30-32 large. Ma'am Alma, sa'yo po. $30-32 large. Black Princess. 150 pesos. Sorry. Ma'am Arlene, Malvarriors na Ma'am Arlene.
This one pan-social to ha. This one is branded from Only. Okay, cotton stretch mga mami para kayo naka-t-shirt dress. Pero this is very elegant and sexy. Tinatali siya on the side ha. So, ang atake niya, very maluwag yung taas. This is also stretchy, cotton stretch. Ganda nito, mga mana. Okay, very social ka lang na tita. Social na tita. 34, 36 XL. 34, 36 XL. Code is branded. Tinatali siya sa gilid ah. 150 pesos. Ganda nito, mga mami. Pwede rin itong pang formal gatherings. Ma'am Lydia, hi po. $34, 36 XL, branded, 150 pesos. Ma'am Luz, visible ka po. Ma'am Karen, yours na to, Ma'am Karen. Ma'am Karen, lalo kang social dito, tangkat mo pa na. Next, mga mami, this one, pang-formal talaga to. I'm very sorry. This one, it's a formal dress. Parang naka 3D yung details niya. Sleeves is garterized, semi-puff sleeves layered po. Okay, pang-event, pwede. 28 to 30, medium semi-large, code ETM. Code ETM 150, 28 to 30. Ganda nito oh. Princess ka lang. Para siyang doll dress.